ug welcome to Barangay Carmen. Kami sa Barangay Carmen, inubanan sa atuang Barangay Council, SK Council, ug ilabi na sa tanan atuang Barangay Kapitan, Kapitan Cupcake Joaquin Rainer Kikangoy, naningkamot nga mo prepare para sa atuang Street Dancing Festival. Sa pipila na kasimana, kami inubanan na itong mga kabatanunan, nag-practice, nag-ensayo para sa itong Street Dancing Festival. Ilabi na ang Barangay Carmen, mao ang defending champion atong yaging tuig. Ilabi na naningkamot ang ato ang team sa choreographers ug ilabi na ang Sir Norbel na matagaan ug higayon ug oportunidad ang atong mga kabatanunan sa Barangay Carmen nga ma-experience, malingaw sa atuang Street Dancing Festival. Ug usab kami sa SK Council, sa Barangay Council, naningkamot pod na dili pod mapakyas ang atuang mga kabatanunan diri sa barangay. Ug kita bisag last minute na ni-appeal kita para sa atuang Street Dancing Festival kay kini nagpamatuod nga ang Barangay Carmen isa sa pinaka-aktibo nga barangay dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro City. Isip defending champion, inyong makita sa among performance kung giunsa pagsaulog sa Barangay Carmen ang 75th Charter Day sa Cagayan de Oro City. Ug ang pag-awag sa atuang mga bisita nga moduaw sa atuang dakbayan sa Cagayan de Oro City. Ug ilabi na inyong makita sa among performance ang mga local nga tourist spots dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Kaya sa pagsaulog sa Higalaya Festival 2025, kami sa Barangay Carmen, kauban taoy. Mga higala, our defending champion, contingent number 2, Barangay Carmen! Higalay was regarded from what the city is being tied, the city of golden friendship. As far as Cagayan is concerned of being hospitable about the welcoming visitors, our local balikbayang Cagayanos all over the world returning their homeland with full of hope, love, and even excitement. Through Higalay, both local and international experience friendly as possible in the country. Welcome to Cagayan de Oro City, the city of golden friendship, home of the most friendliest festival, rich in history and culture. Our local balikbayang Cagayanos all over the world experience the beauty and fun. Experience
Duaw, Cagayan, Laab, Suroy, sa kaigtasan na ilang rela ni atong syudad. Tara na, where the best of Cagayan de Oro City's famous landmarks and tourist spots. From the breathtaking whitewater rafting to the Salina Bridge, to the waterworks dance and museum, down to the historical Macahambos Cave, and many more that Cagayan de Oro City can offer to the rest of the world. Tara na, sakay na Pasarela, and experience, discover Cagayan. Duaw, Cagayan! And that was contingent number 2 from Barangay Carmen. Of course, with our Puna Barangay,